Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Francisca Situmorang, NPM 20120024. Pada kali ini saya membawakan topik mengenai globalisasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang telah kita lakukan di keseharian kita, sehingga tanpa kita sadari hal tersebut menjadi penyebab terjadinya globalisasi. Saya berharap pada kesempatan kali ini, kita semua menjadi tahu seberapa besar pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita, dan kita berharap semua dapat menghadapi pengaruh globalisasi. Apakah globalisasi itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Di abad 21, globalisasi menjadi hal yang biasa bagi kita. Globalisasi berarti proses yang mendunia. Tentunya semua aspek kehidupan merasakan pengaruhnya, misalnya di bidang transportasi. Setiap hari, kita dapat melihat seluruh jalan raya yang dipadati oleh berbagai jenis kendaraan, contohnya mobil, motor, becak, dan lain-lain. Padahal, sebelum mobil ditemukan, biasanya orang akan berjalan kaki untuk menempuh suatu perjalanan, bahkan yang sangat panjang sekalipun. Selain di bidang transportasi, aspek kehidupan yang terkena dampak globalisasi adalah telekomunikasi. Saat ini, handphone adalah alat komunikasi yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Selain handphone, yang tak kalah pentingnya adalah internet. Selanjutnya di bidang kuliner, pengaruh globalisasi cukup besar. Makanan khas barat menjadi sangat populer di seluruh dunia. Contohnya Pizza Hut, KFC, Hoka Bento, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan makanan khas dalam negeri menjadi kurang diminati. Yang tak kalah penting, aspek kehidupan yang juga merasakan dampak globalisasi adalah fashion, gaya hidup, style. Saat ini sangat tren yang sangat mendunia adalah dari negara-negara barat. Selain di bidang kuliner, ada juga di bidang olahraga. Di bidang olahraga juga merasakan dampak globalisasi. Saat ini seluruh dunia sangat meminati pertandingan sepak bola, basket, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Bukan hanya kegiatan olahraga saja yang dipengaruhi oleh globalisasi, melainkan barang-barang lainnya juga termasuk pengaruh globalisasi. Dari beberapa aspek sudah disebutkan tadi, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Setiap orang memang dapat merasakan pengaruhnya. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi. Kita harus bisa mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif. Misalnya, dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri, kita harus bisa memilih budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di negara kita. Karena budaya dalam negeri kita adalah ciri khas negeri kita sendiri, yang harus kita jaga agar tidak kehilangan informasi. Kita harus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Jadi, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Kita boleh merasakan pengaruhnya, namun kita harus mengambil dampak positifnya dan membuang dampak negatifnya. Dan itu semua tergantung akan sikap, niat, dan juga keinginan kita sendiri. On this occasion, I would like to invite all of you
to recall some of the pattern of the life that we have done in our daily life, and so that without us knowing it, this is the cause of globalization. I hope that on this occasion we all know how big the influence of globalization is in our life, and hope that we can all face the effect of globalization. Globalization really affect our life. In the 21st century, globalization has become commonplace for us. Globalization means a global process. Of course, all aspects of life feel its influence. For example, in the field of transportation, every day we can see the entire highway is filled with various types of vehicles. For example, cars, motorcycle, and etc. In fact, before the car was invented, usually people would walk to take a trip, even a very long one. A part of transportation, the aspect of the life that is affected by globalization is telecommunication. Currently, the mobile phone is a communication tool that is owned by everyone. In addition to mobile phone, which is as not less important as the internet. In the next field, in the culinary field, and the impact of globalization is also quite large. Western food is becoming very popular in our world. For example, pizza, KFC, Hokkaido Bento, and so on. This causes local precisely to become less desirable, no less important. The aspect of life also the impact of globalization in fashion. Currently, a very global trend is from Western country. The field of sport is also feeling and the impact of globalization. Currently, the whole world is very interested in the football, basketball, badminton, and etc. Not only sport activities but other items. From the several aspects that have been mentioned earlier, it is clear the globalization is a very influence on the aspect of life. Everyone can feel the effect about globalization. As good citizens, we must be able to face the effect of globalization. We must be able to take positive value and discard negative value. For example, by selecting foreign cultures that enter our country, we must be able to choose a good culture and which doesn't conflict with the norms that exist in our country. Because domestic culture is characteristic of our own country, and because domestic culture is characteristic our country, which we must protect in our does not lose information, and we must keep abreast of development in information and technology. So there are many ways the can do deal with the effect of globalization. We may feel the effect, but we must take the positive impact. Dear friends, I hope what I have said can be useful for all of us here. I hope that with this globalization everyone and can take the positive value.
So, my friends, goodbye and thank you for attention.